Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apambura moko na moko. Bwana Yesu Kristo mbariki kilo moja. Tumonani na makasi na bisote mezande ngolu na zambe. Hatukuonana kwa nguvu yetu lakini neema ya Mungu. Soki basusu bakoyeba yango te mebiso basantu toyeba kakeza kangulu na zambe. Kama bengine batajua, sisi watakatifu tunajua ni neema ya Mungu. Yango moni totombola katango nyonso kombo eza kitoko eleki bakombo nyonso. Na njo tunainuaka kila siku jina nzuri yenye napita majina yote. Kombo na Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Oye bungo la katango pebileko. Enye kuna geuza nyakati na wakati. Kombo ye pangusa kabiso pinzoli. Jina yenye kuna panguza machozi yetu. Kombo ya ta moto abosani yo meyaye bio. Jina yenye ataka mamuto na kusahabu yeye na kujua. Papa ya mwana dayera bosana jike David azalaka. Baba wa Davidi alisaya kama David apresenta le bitala bana na ngabango. Anasema one batoto yangu hapo. Mais le Seigneur ti akiko repêcher o ya zarakite. Lakini Bwana anaenda kumuleta mwenye kukua. Parce que azalaki promis devant Zambe, l'écriture lobi alikuwa mwenye ahadi mbele ya Mungu. Andiko nasema j'ai cherché et j'ai trouvé David. Nilitafuta na nilimwona Daudi. Na Psalm 89. Zaburi makumi munane. Zamba monakie Mungu alimwona na mtatana ya nzoto parfois kwa kolika teke yewana nde Zamba ko visit. Hata baba yake wa mwili akutumainia kwamba yeye ndio Mungu atakia kumwangalia. C'est pourquoi tozalaka te oyo batu balobi ke toza. Sisi hatukuwake bale ile batu biko nasema kwamba tuko. Tozalaka oyo Nzamba lobi toza. Tunakuwake yeye Mungu anasema si tuko. Yango moni dans ta vie lingaka koyoka kanzambe mingi. Na ndio ndani maisha yako pendaka kumsikia Mungu mingi. Soki neti na zana eloko te na lali nzala. Kama mimi sina kitu na lala njala. Nzamba yeye aibisinga riche. Mungu ananiambia wewe ni mtaji. Akuganga partout je suis riche. Nitalalamika popote mais soko sami analyse monike sani ezanga kibiloko kolia yo mutolobi tie pauvre. Kama unaangalia sahani bitu ya kukula haiko, wewe unaenda kusema kwamba Mungu masikini. Je sais que Dieu m'a dit je suis riche. Mimi najua tu kwamba Mungu ananiambia mimi ni tajiri. Regarder la parole za une folie. Kuchunga neno na kwaka bazimu moyo. Talaka kanzamba koti Abraham na mboka ngana na mabela batu. One Mungu anamkuta Abraham ku udongo ya batu. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Asololi no Abraham. Anazungumza na Abraham. Abisio tambola awa north, sud, est, west. Anamwambia wende yulu chini kushoto na kuume. Pero nyonso na pesio. Ifazi yote na kupatishia. Keba akeko yebisa ba Etienne te yebisika kayo me ba Etienne baza ba kolo mabele. Anangalisha kwenda kuambia benye bulongo, alimwambia njoo Abraham. Donc sana batu bazali ba kolo mabele. Ilikuwa na benye balikuwa ifazi. Mais Nzamba yebisika ngo teke na pesi yango Abraham wana. Ta yebisika ka Abraham amraki. Mungu akubambia baba batu asema ifazi nampatia Abraham. Abraham fa exercer la foi. Inafaa Abraham aoneshe Nzamba masinga yango. Mungu ndio ananipatia asali ye comme adversaire ya batu nyonso wana. Anamfanya kama
ya batu yote. Et c'est pourquoi faut yebaka ke uza oyo nzamba lobi oza. Inafaa kujuaka uko mwenye Mungu anasema uko. Ata médecin ibisi okobota te eza médecin. Ata munganga anakuambia utazala iko ndio munganga huyo. Mais soko tali devant Nzambe so Nzamba lobi ke rien n'est impossible à celui qui croit. Kamwangalia Mungu anasema hakuna kigumu kwa mwenye naamini. Na yebike na kuzoelo kwa nazana ngobosa. Najua nitapata yenyewe niko na hitaji. Et c'est pourquoi zalaka tellement assurance nenge 1 Chronique 16 lobi na verset 10. Na njoo kuwaka na tumaini na mna mambo ya siku ya kwanza 16 mstari yake inasema ba oyo bazali koluka Nzambe bazalaka tango nyonso nesengo. Benye biko na mtafuta Mungu bakwake saa yote na furaha. Ukanisaka teke tango sia dans cette maison. Wosi zanyeke wakati kuna ingia ndani ya nyumba hii. Ya kolekisa vie. Ya kolekisa temps. Unataka kupoteza wakati hapana. Dieu a mis l'immortalité dans l'évangile. Mungu alitia kutokukufa ndani ya Injili. Soki mutazo tuno na kasha biponi ni yozo mata. Soki ni koyoka kaba makambu wana mateya tusa. Mtu akakuuliza, "Je ni uko napandaka kwenda kule kusikia kaba mahubiri?" Bako peze lela kosara. Makazi ko mingi ya kufanya. Yebise ke l'immortalité wa benga la immortalité la victoire sur la mort. Umwambie kutokukufa nyama nasemaka ushindi juu ya kifo. Dieu a pris ça, il a mis ça dans l'évangile. Mungu alitwala yale na tenda ya Injili. Voilà l'importance yanga kunekoyoka évangile. Ole maana ya mikwenda kusikia Injili. Kama nazoyoka yango nazokoma pe immortel. Wakati kuna sikia niko nafika mtu mwenye hata kufa. Parce que 2 Corinthiens 3 verset 18 erobi. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Tala au travers na miroir une image. Anasema tuko naangalia kupitia kioo sura moja. Toza transformé à la même image. Sisi tunageuka kuile ile picha. Et si cette image est éternelle, kama ile picha kwa milele, on parle dans ce miroir qui est l'évangile. Si ndio tuko naangalia kuile kioo yenye kwa Injili. Toza la transformer à la même image. Sisi tuko nageuka kuile ile picha. Toza koma aussi immortel. Sisi tunafika ndio batakufa. Donc toza éternité en nous. Si tuko na kamata uaminifu ça besoin ya koyoka katango nyo sur la parole. Na njoo hamu ya kukuya kusikia saa yote neno. Yango sans plus tarder bakotangela biso Juge 19 bila kugawia watusomea Waamuzi 19 le verset 15 mstari wa 15 15 tina na 20 15 mpaka 12. Ils se dirigèrent de côté pour aller passer la nuit à Gibea. Wakajiongoza kwenda kule wakapitisha usiku kwa Gibea. Le Lévite entrant, Mulawi akaingia et il s'arrêta sur la place de la ville. Akasimama katikati ya mji. Et personne qui le récit dans sa maison pour qu'il passasse la nuit. Hakuna mwenye alimpokea nyumbani mwake apate na kulala. Et voici un vieillard revenait le soir de travail au champ. One katokea mzee mmoja alitoka magharibi kumashamba. Cet homme était de la montagne d'Ephraïm. Ule mtu alikuwa kuvilima ya mtu ya vilima ya Efraim. Il se séjournait à Gibea et les gens d'Ilié étaient benjamites. Alikuwa naikala ku Gibea na batu ya pale balikuwa wa Benjamin. Il leva les yeux et vit les voyageurs sur la place de la ville. Akainua macho yake na kuangalia msafiri alikuwa katikati ya mji. Et le vieillard lui dit, na mzee akamwambia, où vas-tu? Unaenda wapi? Et d'où viens-tu? Na unatoka wapi? Il lui répondit, akamjibu, nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm, d'où je suis. Tunatoka kwa Bethlehem ya Yuda na kwenda mwisho ya vilima ya Efraim, njoo kule niko. J'étais allé à Bethléem de Juda, natoka kule ku Bethlehem ya Yuda, et je me rends à la maison de l'Éternel. Na nakwenda ku nyumba ya Bwana. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Lakini hakuna mmoja nimpokea nyumbani mwake. Nous avons cependant de la paille et des fourrages pour nos ânes. Tuna majani na chakula kwa ajili ya punda zetu. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi. Na tuna mkate na mvinyo kwa ajili yangu. Pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Juu ya mchakazi wako na kijana aliye pamoja nami. Il ne nous manque rien. Haikutukosa kitu. Le vieillard dit,
Mzee akasema, que la paix soit avec toi. salama iwe pamoja nawe. Je me charge de tous tes besoins. Najichukulia mzigo wako Tu wote. ne passeras pas la nuit sur la place. Hautalala nje. Amen. Bwana Yesu Kristo apambola litangi. Bwana Yesu Kristo abariki usomi. Vraiment par la grâce de Dieu tozali ko avancer. Kwa neema ya Bwana tuko naendelea. Besoin zali tango nyonso foyo kaka yango d'habitude. Hamu iko inafaa kusikia yako saa yote. Otanga soki otanga bien par la grâce de Dieu landako tangi Bible. Usoma kama unasomaka mzuri Biblia kunyumba. Uzosolola kama kambango mingi koyeba kusongola avantage. Na uko nazungumuzaka maneno yenye mingi takusaidia. Maana kwa ton enseignement sana mutuna ndiko uchuda posi. Mbele niingie kuko ulizo ndugu uchudi aliuliza. Atoni, est-ce que le temps pendant lequel Lévi est en cachette, anauliza wakati ile nye Mulawi alikuwa na fichama, peut être dit aussi de l'aurore, inaweza kusemeka juu ya mapema, asubuhi mapema, qui annonce la venue du soleil, la lumière. Enye iko natangaza kuja ya jua. Wanaweza ki première question na ye. Ulizo yake ya kwanza. La première question toujours c'est surtout boye. Ulizo ya kwanza tuko naonesha kwanza hivi. Elobeli na biso ezalaki boye. Bora na malamu. Kusema yetu ilikuwa hivi, mufate mzuri. Tanyoso yo utala shite bandaki. Wakati wote yenye anguko ilianza. Et que quand le Seigneur va permettre que Abanda ko utiliser les hommes ya bungisaki, wakati Bwana alipenda tumikishe batu benye alitengeneza, donc nengi tofoki ba Abel, ba Enoch, ba Noé, namuna tulichugua wa Abel, wa Enoch na wa Noa. Tawana tosangisaki ona Ephésiens 4 pour la simplicité ya langage. Ile wakati tulichanga nayo na Efeso sura ya 4 juu ya kulekesa namna ya kusema. Il y a un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous. Kuko Mungu mmoja, baba ya wote na juu ya yote. Donc tangaza au-dessus de tous comme Père, namna iko juu ya yote sasa vile baba. Tutarisaki ke ezakatango yo azalaki komibomba. Donc tanyonso. Nanjo tuko naonesha kwamba iko wakati yenye alikuwa anajificha. Maintenant par rapport ya elobeli ya bonzambe kufatana na kusema ya kimungu, etalisaka aussi langage mususu babengaka liwa lokola buto. Inaoneshaka usemi ingine yenye banaita kifo. Babengaka aussi elonga likolo na liwa lokola moi tongo. Banaitaka ushindi juu ya kifo. Sasa jua asubuhi utashite pe Adam isalemaki wanja vile Adamu alianguka. Bible talisaka aussi ke butu ekotaki. Biblia inaoneshaka kwamba busiku ndio liingia. Or butu soki ekoti ekomaka pe tango moko babengaka aurore. Na kama busiku inaingia inafiaka wakati mmoja banaitaka mapema sana. Tango wana en réalité tant Jean-Baptiste. Ile wakati kweli kabisa ya Yohana Mbatizaji. Mais biso atozolo bela mingi tanyoso wana. Si hapa tuko na semenge ile wakati yote kaka ndambu te. Haiko tu nusu. Nyonso wana uta ndengi shite salemaki ndengi zamba yemena na testament izalaika kanzamba zo mibomba. C'est ça. Wanja mtu alianguka, Mungu anakuja na agano. Iko tu wakati yote yenyewe Mungu alikuwa anajificha. Par rapport à la mort ezaki toujours temps ya butu. Kufatana na kifo ilikuwa tu wakati ile wote busiku. Oyo ndengi Esaïe 21 lobi sentinelle qui dit de la nuit. Na namna isema 11 nasema zamu. Unasema nini kwa ajili ya usiku? Parce que le péché sera comparable à la mort et sera aussi la nuit. Zambi banalinganishaka yao na kifo, inaoneshaka vile usiku. Tanyo so le péché régné. Hii wakati wote ye zambi ilikuwa na tawala. Mususu la mort régné. Kusema mwingine anasema kifo njoko na tawala. Selon Romains 5 verset 14. Kufatana wa Roma sura 5 mstari wa 14. Manyo so la mort régné.
hii wakati wote konjo. Donc bazako souhaiter que butu wana esila. Balikuwa napenda busiku ile ishe. Butu wana kokoma na suka na onde aurore nde yaka. Ile busiku kufika mwisho yenyewe njo mapema inaanza. Yango Jean chapitre 1 lobi. Na njo Yohane sura ya kwanza inasema. Jean n'était pas la lumière. Banasema Yohane kukuwa nuru. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alionekana juu ashuhudie nuru. En réalité Jean était l'aurore. C'est ça le terme. Kweli yeye Yohane alikuwa mapema sana. Tozolo belaka Jean te. Si atusemee Yohane la tano soana Lévi était dans la maison. Si tunasemele wakati yote Mulawi alikuwa ndani ya nyumba. Dès temps au ministère à Jean et wakati huduma ya Yohana ilifika. Dès tozaki Matthieu chapitre 11 au verset 13. Ndio tulikamata Mathayo sura ya 11 mstari wa 13. Les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Anasema sheria na manabii walitabiri mpaka Yohane. Donc etenio lobi oyo ezapeka na kati kuna. Ile sehemu yenyewe unauliza iko saka yango te oyo lobezande eteni kaka temps ya aurore ta Jean Baptiste. Enyewe unauliza iko ndio kipande tu ya Yohane. Mais toujours Satan il était comme père au-dessus de tous. Tunaonesha ile wakati yote alikuwa baba juu ya yote. Oyo azalaki komibomba kaka. Yeye alikuwa katuna jificha. Deuxième question. Ulizo wa pili. Dans la maison du vieillard, ndani ya nyumba ya mzee Jésus-Christ, Yesu Kristo. Fosoka ba terme tozolobaka. C'est très important. Inafaa kukamataka mausemi tuko nasema ni hapa hivi. Vieillard to lobelaki d'abord comme service. Wakati tulimkamata mzee tulisema kwa saa kazi. Topeseki 1 Samuel 2. Tulileta Samuel wa kwanza sura ya pili. Puis topesi Job 12 verset 12 et 13. Tulileta Yobu 12 mstari wa 12 mpaka 13. Talisio que vieillard c'est la sagesse. Tulionyesha mzee ni hekima. Après tu avancer na kisha tuliendelea mbele. Totalisio que tango levita koti na ndako wana vieillard nde baye koluka po babumaye. Tulionyesha wakati Mulawi aliingia kunyumba ya mzee njoba alikuwa kutafuta bamuue. Et maintenant comme tolobaki vieillard c'est la sagesse. Na mbona tulisema mzee ni hekima? Donc quand le Seigneur a côté dans cette maison, cela veut dire quoi? Wakati Bwana anaingia ndani ya nyumba inataka kusema nini? Là tu répondaki on a Malaki 4 verset 1. Malaki 3 plutôt verset 1. Pale tulijibu na Malaki sura ya 3 mstari wa kwanza. Que il y aura un messager oyo akobanda ko sakola ko préparer le chemin. Kusema kwamba kutakuwa mpasha habari ataanza kutayarisha njia. Messager wana ezaki nde Jean Baptiste. Mpasha habari ule alikuwa ndio Yohana. Maintenant tango azali ko préparer le chemin balbi que soudain entrera dans son temple. Wanasema wakati kuna tengeneza njia mara moja ataingia ndani ya le messager que vous cherchez. Ule mpasha habari mwenye mkono. Quand on dit soudain, wakati wanasema mara moja, ça veut dire que au même moment na lero wana zo sala musala yepa koti. Banasema kule le seko wanafanya kazi yeye anaingia. Yangonde totalisaki que quand Jean-Baptiste travaillait, na ndio tulionyesha wakati Yohana Mbatizaji alikuwa anatumika. Le Seigneur apesaka Jean-Baptiste signe. Bwana alimpatia Yohana Mbatizaji alama. Alobi c'est lui sur qui tu verras. Anasema ule nani wewe wale utamuona. L'esprit descendre sous forme de la colombe. Roho akishuka kama vile ua. Maintenant topika kina no texte wana l'esprit descendre sous forme de la colombe. Tuliete kwanza ule usomi, roho akashuka kama vile ua. Toye tozui Esaïe 11. Tunataka kuchukua Isaya 11. Esprit qui se reposera sur les rejetons de David. Banasema roho yenyewe atashuka juu ya shina la David. Esprit de sagesse. Itakuwa roho ya hekima. Cela veut dire c'est tout un vieillard qui va descendre sur lui. Inataka kusema mzee mzima atashuka juu yake. Tanga ki Esaïe 11 bambate. Hatukusoma Isaya 11 bora. Parce que cet esprit là de Christ, sema ile roho ya Kristo, c'est l'esprit de sagesse. Iko ndio roho ya hekima. Oh, le sage c'est le vieillard. Kumbi mwenye hekima ni c'est que c'est là-bas l'entrée de la maison du vieillard. Inataka kusema kula aliingia kwa nyumba ya mzee. Ndio totalisiki que comme dans cette maison là tanga kotaki. Na ndio tunaonyesha ndani ya nyumba ile namna aliingia. Ba pervers bato ya mobulu na mboka bayaki po babumaye. Na ndio batu ya fujo balikuya kwa ile nyumba bamuue. Alors ndio tulingaki total. Na ndio tulipenda tuangalie avec la réalité. Pamoja na maneno ya kweli. Tomoni que Jésus-Christ. Tuliona kwamba Bwana Yesu Kristo. Tuliona Matthieu. Tulichukua Mathayo au chapitre 11 toujours verset 19. Sura yake ya 11 mstari ya 19. On a balobi que la sagesse est talissamaki dans les œuvres de Christ.
banasema hekima ilionekana ndani ya maisha. nazoza kaka baportion d'écriture tozalaki na mabesoin. Nachukua masemo ya maandiko yetu tulikuwa nao hamu. Et ensuite tozwaki Matthieu 12. Kisha tukakamata Mathayo 12. Banga azoloba likambo ya reine de Seba. Wakati kunasema juu ya Malkia, alobi ti anasema alobi il y a ici plus que Salomon. Anasema hapa kuko kumpita Solomon. Dans son travail c'était plus que Salomon. Iko naonesha ndani ya kazi yake anampita Solomon. En réalité c'était que la grande sagesse qui était na mabele. Kweli ilikuwa ndio hekima ya kabambi ilishuka udongoni. Il fallait te confirmer que quand les Lévites entrent dans cette maison de veillard, inafaa tuhakikishe wakati mulaa aliingia ndani ya nyumba ya mulaa, na njoo inafaa ielewa bamutafute na que la sagesse que Christ azalaki na yango, njoo tulisema hekima Kristo alikuwa nayo, yango nde tindaki baboma ye, njoo ilituma bamuue. Tozwaki l'écriture ya 1 Corinthiens chapitre 2, tulikamata andiko ya Korinto ya kwanza sura ya 2 verset 7 et 8, mstari wa 7 na 8. Balobi ke kule wanasema hivi, nous prêchons la sagesse de Dieu, tunahubiri hekima ya Mungu, les mystérieuse et cachée, yenye iko ya maajabu na sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Anasema hekima yenye hata mkubwa moyo connu, kama wangejua, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, abange mtundika Bwana wa utukufu. C'est que Jésus est mort à cause de sa sagesse. Inataka kusema Yesu alikufa kwa ajili. Et comme ils n'ont pas compris la sagesse de Dieu, voilà pourquoi ils ont tué Jésus. Namna ya kutambua hekima ya Mungu inafaa wamuue Yesu. La sagesse c'est l'explication, la réalité des choses. Hekima ni matafasiri kweli ya maneno. Onenga zakolo ba Moïse vous a dit mais moi je vous dis. Namna alikuwa anasema Musa anawaambia lakini mimi azomone le sabbat il travaille. Biko namuona kwa sabato kuna fanya kazi. C'est ça en réalité le veillard. Na njoo ile kweli ya ule mzee. Et a posé deux femmes na anauliza kwa ajili ya mwanamke mbili ou deux tantes. Parce que place on a montré ça comprendre qui. Najua fasi ile watu wote walitambua. La femme est comparable à une tente ou une maison aussi. Mwanamke banakuwa na mlinganisha na hema au nyumba. Alors l'une concubine, celle qui a été livrée, anasema moja saa vile abala alitolewa, et l'autre vierge, na mwingine alikuwa bikira. Si on dit que celle qui a été livrée, la concubine, kama wanasema ule mwenye alitolewa abala, est comparée au Messie souffrant, analinganishwa na Masia mwenye aliteseka. Frère Atuni, est-ce que c'est une erreur? Ndiko nauliza ile ko mubaya? Eza erreur tel metozoni nga kuzoba langage moko simple, simplifié, ce qui ata mama tali à comprendre. Haiko mubaya, tuko napenda tukamate misemi mwa ata mama atambula. Même si maman Messi souffrant, Messi renya kwa la difficulté mingi. Ukamwambia mama Masia mwenye kuteseka, mwenye ku metango zoyi bisa mama nzoto azalaki na ngolo Maria abotaki ye. Kama unamwambia mama mwili yenye Bwana Yesu kuwa nao Maria nzoto ni sa concubine. Na njoo kunaonesha abala. Kwa nzoto wana ikoma lisumu ne kufu. Ile mwili ilifika dhambi na botambola ka ya Yesu, lakini kata kutembea Yesu. Akendaki pe na montagne na Matthieu 17, alienda vile kumulima kwa Mathayo 17, atalisi nzoto mususu, alionyesha mwili ingine. Donc nzoto mususu atalisa kiwana, mwili ingine yeye alionyesha pale. Les nzoto zotalisa la vierge qui n'est pas touchée. Iko naonesha mwili ingine yenyewe abakuguza bikira na deux tentes. Na tulisemea juu ya hema mbili. Donc makati na koloba na biso ndani ya kusema yetu totalisa ki en réalité que Christ Jésus tuionyesha ya kweli kwamba Kristo Yesu azokende kukoma péché à la croix, alienda kufika kukua dhambi msalabani. Ezane teloko moko to devancer maintenant to komi vraiment wana tezane toza informé avant. Iko sasa kitu mwa tunatangulia tuyafika kwa pale. Il faut essayer de patience parce que naibi ke nzamba koiba kusungusu na makambo ebele par la grâce de Dieu. Nafaa kukuwa na uvumilivu, unajua kwamba Mungu atakusaidia na maneno mengi kwa Mungu. Na kata Messi souffrant ndani ya Masia kuteseka. Effectivement wasolo bela olenge o esengelaki a se sacrifier comme étant fils de l'homme. Kwa kweli biko na onesha namna kana tajitoa kuteseka sasa. Ça aussi n'est pas na ya Messie régnant ou comme tant na ya gloire.
iko vile vile na wakati wake wa Masia atatawala. Ezana ngaba elobeli mususu meneloko moko kaka. Iko ndio usemi ingine lakini neno moja tu. Mais tozoni ngaka surtout souci enseignement zaka au comprendre. Nia yetu mafundisho kwa kwamba mtu atambue. Parce que tozana tango ya kubomba te, mutabomba keza Moize. Si hatuna wakati ya kufichika, mwenye alifichika ni Musa. Yende kaka zalaki kaka ke mtu anatikala na kata ndako. Yeye alikuwa tu le mtu abaki yake tu ndani ya nyumba. Na tana biso eza le tango ya za manifester. Wakati yetu kwa wakati wenyewe yuko naonekana. Que le Seigneur apombe la bien richement. Bwana wabariki tena zaidi. Leo tunaongelea mingi sur la maison de Dieu. Leo tutasemea mingi kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Parce que singeli na baponya soni tutambola na yango. Inafaa ndani ya manukta yote na moyo tutasema na ba réponse ya kupesa. Ukwake na jibu ya kuleta. C'est ça mon grand souci. Na ndio ile nia yangu kubwa. Parce que le ministère de la parole souci nango ezali kolongola ignorance. Utuma ya neno kwa ndio kutosha kutokujua. Aucun ministre na Bible aloba la connaissance c'est quoi? Akubazo wana na munoka ministre tamo kuna lobi ya Bible. Nasema mtumishi wa Biblia. Na yeye tese libana me ya Bible. Nasema kuna ta mtumishi wa Biblia anasema ujuzi ndio nini? Hata place moko alala qui alobi la connaissance c'est quoi? Analala anasema salama te. Kujua ndio la Bible j'ai dit. Nasema la Bible ndani ya Bible. Dans la Bible ministère ezalaki pona kolongola ignorance. Utuma ndani ya Biblia ilikuwa kumtosha mtu inafaa kutokujua. Kolongola ignorance. Kutosha kutokujua. C'est ça le rôle du ministère. Na ndio kazi ya utuma. Alors, na kazi ya kopanga na biso ndani ya kusoma yetu pour passer de sur Gibea. Tutapita kwa parce que tu dois toucher eloko moko na moko afin que tu sois très bien nourri. Tukunagusa kila kitu ili tukulishwe vizuri. Parce que Gibea hapa Levi talingaki yango mingi. Mulawi alipenda yao sana. Asepelaki kokomande dans cette ville. Alipenda afike ndio kule mji. Mais kaka na vile wana nde mena bakana kipoba bomai. Ile ndani ya mji ndio balimkanyia bamuue. C'était juste ça. Ilikuwa ndio ya wewe. Mais tangu akomaki dans cette ville appelée Gibea, wakati alifika kumji yenyewe anaitwa Gibea, alobaki une chose. Alisema neno moja. Tangu ba poser question par vieillard. Wakati walimuuliza na mzee, atalisaki boyeke, alionyesha hivi. Je suis Mbunaza mtu Efraim. Mimi ni mtu wa Efraim. Mais nauti na Bethlehem, lakini natoka Bethlehem nazokende na maison de l'Éternel. Il faut que baka na bilobele ya oiza na Bible. Niko naenda kwa nyumba ya wa milele. Donc marche na yene nazokende wana. Kutembea yake na muna mwendo alikuwa na alobi nazokende na maison de l'Éternel. Anasema naenda kwa nyumba ya Bwana. Sokozu verset 9. Kama nachukua mstari wa 10, vous remarquez que utakuta kuona hivi kuna kule chef de la première maison, mkubwa wa nyumba wa kwanza, za Moïse, mweneko Musa, azolobelaye awoke, yiko na mambia hapa hivi, ozozonga data tante. Anasema kuna rudia kuhema yako. Donc na verset 9 Florida wizonga na tante na ye. Kwa mstari wa 9 banasema kuna rudia kuhema yake. Ye abengi mena awa wa realite. Ye sasa hapa kwa upele na azokendende na maison de l'Éternel. Iko naenda ndio kunyumba ya Bwana. Donc tante na ye sa maison de l'Éternel. Hema yake kwa ndio nyumba ya Bwana. Ça d'abord l'écriture ni yango ça avec plus de respect. Na njoo vile kwa maandiko iko na heshima yote. Mais kanisa kike bata Gibea ba yambie te. Alionyesha kwamba watu wa Gibea abakumpokea. Alors celui de Sion toujours dans les écritures de Dieu. Kama tunatembea ndani ya maandiko ya Mungu. Toujours yako mona na Josué chapitre 21. Unataka kuona kwa kitabu ya Yoshua 11. Parce qu'il faut aimer la parole. Unafaa kupenda neno. Soko lingi parole na kata parole nde la vie éternelle ezali. Ukapenda neno ndani ya neno ndio uzima wa milele. La libanda ya parole te. Haikwake nje ya neno. La vie éternelle c'est dans la parole du Seigneur. Uzima wa milele kwa ndani ya neno ya Bwana. Vraie parole alors. Neno ya mzuri ya kweli yango ndio bumba la vie éternelle. Ya ndio inaficha uzima wa milele. Tozoni ngada boto comprendre aussi Gibea. Tunapenda tutambue Gibea. Donc parmi
parmi ba ville ndani ya miji oyo bapesaki ba sacrificateur yenye balipatia makuhani na kati ya tribu ya Benjamin, ndani ya kizazi ya Benjamina, Gibea pezalaki. Gibea vile ilikuwa. Otangi verset 16 Unasoma mstari wa 16 ya Josué 21 ya Yoshua 11 na 17 na 17. batangela biso Batusomee Josué 21 verset 16 à 17. Yoshua 11 mstari wa 16 mpaka 17. Aïn et sa banlieue, Aïn et sa banlieue, Tanga kaka tanga. Zita et sa banlieue, et Beth Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces deux tribus, et de la tribu de Benjamin. Gabaon et sa banlieue, Gibé et sa banlieue. Yango ne Gibea. Yao njo Gibea. Aujourd'hui, continue texte. Endelea usomi. Anatot et sa banlieue, et Alman et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Donc, vous avez remarqué que tout le monde a connu hivi. Gibea ezalaki ville ezalaki bien ya ba Benjamite, ilikuwa mji yenye ilikuwa wa Benjamini, epesamaki epai ya ba sacrificateur, bali bapatishia makuhani. C'était des sacrificateurs ne bazali kodolere kuna na kati, ilikuwa njo makuhani njo balikuwa lekala ndani ya mji. C'est qui encore texte mususu que ezalaki aussi ma suite ya temps. Nilileta usomi ingine yasema kisha ile wakati un roi ademeraki dans cette ville comme ezalaki Saul, na mfalme mmoja alikala ndani ile mji, jina lake ni Saul. Apesaki 1 Samuel 10 au verset 26. C'est un verset de Napesaki. Samueli ya kwanza sura ya 10 mstari wa 26. Na kati ya Gibea wana, ndani ya ile Gibea ozomona des sacrificateurs bazalaki, huko naona makuhani balikuwa Levita mulaya anafika, mais des sacrificateurs batonyesha kwa dans cette ville bayambie, lakini makuhani na batu yote balikuwa ndani ile mji parce que ce sont les sacrificateurs nde il faut baboma l'agneau, juu inafaa makuhani ndio baue mwana kondoo. Donc na kati ya etale na bozambe ndani ya kuangalia ya kimungu tozokomona toujours na kati ya ville wana ya Gibea, kunataka kuona ndani ile mji ya Gibea nde tozomona les gens oyo bazali kofanda wana nde base revoltaki po baluka baboma Levite, na ndio tukonaona benye balikuwa naikala ndani ile mji balitomboka bamuue Mulawi. Effectivement bazako talisa combien les sacrificateurs, na ndio maana balikuwa wanaonyesha mara ngapi makuhani baluka la manière ba effacer Jésus, inafaa batafuta namna yote ya mzime Yesu. Donc Gibea c'est un ville de sacrificateurs. Gibea ilikuwa ndio mji wa makuhani. Gibea ezalaki kotalisa en réalité, Gibea ilikuwa inaonyesha kweli Israel nyonso, Israeli mzima. Basi Israel nde na efandeli na ye, Israeli ndio na kuikala yake. Il fallait qu'aluka partout les moyens à sacrifier les Lévites. Alikuwa anatafuta namna yote amteketeze Mulawi. Mais maintenant tout se passe-t-il? Kitu kali ilikuwa napita. Quand le Seigneur, wakati Bwana oyo véritable Lévite, mwenye iko Mulawi wa akomi na kati ya territoire wana, anafika ndani ya ile mji, asali mention qu'azokende na maison de l'Éternel, anasema ya kwamba iko nenda ndio kunyumba ya Bwana. Frère bien-aimé, ndugu mpendwa, il faut que maison de l'Éternel, juu ya kwamba nyumba ya Bwana d'abord eza le ciel, ya kwanza kwa kwanza mbinguni, le ciel des cieux, iko mbingu za mbingu. C'est selon aussi Hébreux chapitre 9, même Hébreux 7, kufatana na Waebrania 9 au Waebrania 7, ezotalisa la manière sacrificature ezalaki kosalema, inaonyesha namna kani ukuhani ilikuwa inatumika. na kati ya sacrificature, ndani ya ukuhani okomona tokaka ensemble, utaona ya kwamba kuhani na jour ya fête ya expiation, siku ya karama ya kunyanyuza dhambi, jour ya bosopi makila mpona bolimbisi ya libota mobimba na ne mobimba, juu ya kumwanga damu mwaka mzima juu ya kizazi. nganga nzambe monene, kuhani mkubwa azalaki komema makilati na lieu très saint, alikuwa anabeba damu mpaka pahali patakatifu.
ilifanya bake elembo wana lolenga zala kwa kila wana unafaa kuona kujua kwamba alama ya kubeba ile damu ezala ibotali sekiazo traverser les cieux iko naonesha kwamba iko na katiliza mbingu. Basi ezana balangi ba couleur oyo ezalaki na ba voile, ilikuwa na marangi yenyewe ilikuwa ndani ya mapazia, ezana couleur bleu, ilikuwa na rangi ya oyo etalisaka signe celeste yenyewe kunaonesha alama ya kimbingu, la pureté du ciel, utakaso ya mbinguni. ezali na couleur rouge, ilikuwa na rangi ya nyekundu, ya cramoisi, ya rangi nyekundu sana, etalisaka le service ya sacrifice, yenyewe kunaonesha kazi ya kutoa. ezaki aussi na pourpre, ilikuwa vile na rangi ya samawi, etalisaka aussi la royauté, yenyewe kunaonesha ufalme. wana ezalaki kotalisa d'abord que le tabernacle yango moko ilikuwa inaonesha kwamba maskani yo peke, donc ndaku wana ezalaki kotambola na bango na desert elongo, nyumba yenyewe ilikuwa natembea pamoja na wao kuchangoni, ezalaki eloko ya mabele te, haikukuwa kitu ya udongo, ezalaki eloko moko celeste, ilikuwa kitu ya mbingu eye na kati na bango, inakuwa ndani yao. yango nde eza le véritable roi, yao ndio inakuwa mfalme wa yango nde kondima kosopa makila, yango moko d'abord tabernacle yao peke. Maskani itapenda imwange damu. Hébreu 9 ezalisi biso boye, Waebrania sura ya 9 inatuambia hivi, Hébreu chapitre 9, Waebrania sura ya 9 à partir du verset 7, kuanza mstari wetu wa 7. et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, na pahali pa pili kuhani mkubwa alikuwa anaingia kwa mwaka mara moja. na ningole kwa parenthèse moko Nataka kufungua na kufunga kwa unaona que Hébreu il dit que le tabernacle avait deux parties. utaona kwamba Waebrania wanasema maskani ilikuwa na sehemu mbili. Tangu Moïse asalaki, Wakati Musa alifanya yao, asali lieu saint, lieu très saint, alifanya pahali patakatifu na pahali patakatifu sana. asalaki aussi parvis. Alifanya vile baraza. Mais awa wa Hébreu 9 tangi parvis te. Hapa Waebrania sura ya 9 akusema juu ya baraza. Parvis on était saka tout un peuple. Baraza ile inaonyeshaka njoo kizazi mzima. Parvis on était saka famille de Jacob. Ile baraza inaonyeshaka jamaa ya Yakobo. Oli saka Israël. Inaonyeshaka Israeli. Ezapona kolobete Iko tu ya kusema hivi. na parvis nde babomaka nyama. Pale kubaraza ndio banauaka nyama. Donc Jésus akwako kufa na Kongo te. Yesu hata kufaka hapa ku Kongo. Akufi na Bakongo. Hao kule kuba Kongo. Akufi na Lubumbashi. Anakufa Lubumbashi. Jésus moko azalaki soki na kamba tout ça Jésus wana komona Simo Kimbangu. Yesu mwana alikuwa nkamba kule ndio jina yake Simo Kimbangu. Hapana. L'agneau akokufa na parvis. Mwana kondoo atakufa kubaraza. Parvis c'est Israël. Baraza ni Israeli. Ozona na baramu? Unatoka c'est babake bakokanga agneau na parvis. Pale ndio batamukamata na parvis nde bakokata agneau za na parvis. Pale kubaraza batamuchinja. Mais bakomema makila ekotana kati ya très saint. Batabeba damu ingi pali patakatifu sana. Donc akoyako na Messie souvent atakuwa kama vile Masia. Christ l'homme Sasa mwana wa Mungu na parvis. Pale kubaraza. Esola na baramu? Unapata mzuri. Parvis ezaleti veranda. Tuzo veranda. Baraza. Simula ya baraza hii. Ko nakata makambo Nzambe il faut kotaka souvent la seconde lecture, c'est ça. Kata maneno ya Mungu kuingiaka kusomi ya pili. Otikalaka te ozomonaka parvis lupango moko bolibanda lupango. Si batiake tu kuona baraza sango ndio lupango moya hizo. Soko toni place ni bazo explicango. Ukauliza fasi kanja biko naelewa. Ezakane na Apocalypse 11. Banasemeaka kufunua tango azo mesurer wakati biko na pima. Balobi parvis extérieur tika yango. Banasema baraza ya nje hapa. Parvis wana epesamba epa ba nation. Ile baraza baliwapatia mataifa. Ene balingo interpréter parvis. Banataka kutafasiri yao. Bakofule Jérusalem au pied. Banasema batakanyaka Yerusalema kumiguu. Wana ba expliquer parvis za so parvis za des peuples mobimba Jérusalem. Bale banaeleza ya kwamba baraza haiko tena baraza. Parvis c'est tout un peuple. Na ndio tunasemaka baraza kondo c'est aussi Israël. iko vile
Israeli. Sura na malamu. Unapata mzuri. Yango awa basali na Hébreu 9 basali mention ya parvité. So hapa bakusema kwa ajili ya baraza. Basali kama mention ya lieu saint na lieu très saint. Hapa banasema tu juu ya pahali patakatifu na pahali Parce que ça a patakatifu. besoin à expliquer le service ya souverain sacrificateur. Iko na amu aeleze kazi ya kuhani mkuu. Service oyo expliqué awa ezobanda à partir ya résurrection ya Jésus. Kumbi kazi yenyewe kunaeleza hapa inaanza ndio kuufufuku ya Yesu. Donc service ya parvie si Unataka kusema kazi ya baraza. ndio azobanda lecture na yeye ya Hébreu 9. Na ndio kunaanza usomi yake wa Ibrania. Parce que natalisaki bino que Jésus abotami 2 fois. Nilibaonesha kwamba Yesu alizaliwa mara mbili. Tangu aseku Wakati alipofuka, le Seigneur alobiki tu es sacrificateur. Bwana anasema wewe ni kuhani. Je t'ai engendré aujourd'hui. Leo ndio mimi nakuzala. Donc abotami na bandi pe service na ye. Anazalika na akaanza vile kazi ya. Parce que alliance na ye sacrificateur na ye akufaka te, ya akufaka te. Agano yake na ukuhani yake yeye akufaki. Ye asa éternel. Yeye konjo milele. C'est ça différence ya sacrificateur ya ye ezalaki avant na ya ye. Na ndio tofauti ya ukuhani ilikuwa mbele na hii yake. Eza partir ya ye aza immortel. Iko kwanza yeye akufake. Wana kuna ya Aaron baza ba mortel. Kule kwa Haruni balikuwa batu ya kukufa. Hébreu 9 ezobanda musala ya parvi eleki. Kwenda iko naanza kazi ya baraza na pita. Awotarisa rolele souverain sacrificateur azokota na makila. Iko naonesha namna kuhani mkubwa iko naingia na damu yake. Arbokoti makila nde tolobaki musala ya échanson ya Pharaon. Kuingia na damu ndio tulisema hivi. Donc aleta Pombe ya Farao kukufaka. po yenda azokele ko servir makila. Yeye ndio kunaenda kuleta damu. Omoni lokola Nehemi pas ako servir vin. Unaona sasa Nehemia alikuwa anampatia mfalme vinyo. C'est ça l'œuvre d'intercession. Na ndio ile kazi ya maombi Oyo toza nango lelo ya Christ. yenye tuko nayo leo ya Kristo. Donc il faut na yo oyo bana morgue. Inafanya wewe ujue hivi. Awa watanga azotalisa Hapa wakati niko naonesha azanga ni kuexpliquer l'œuvre tanga azosisa parvi mpona kukota. iko naeleza kazi kisha baraza kuingia kukazi. Mais na bolokani ya kala Ndani ya agano na kazi bangazamba ata koti ata bibi kuona hata naingia na toka. rido ezalaki kotikala kaka. Kulikuwa tu nguo ilikuwa kapani na baki. Nde Hébreu ezokele kotalisa biso ke Na ndio Waebrania wanatuonesha hivi. rido eza kotikala Ile nguo yenyewe ilikuwa na baki. olingi olobake chemin wana ya lietrese ya arbre de vie fongwamaki nanu kaka. Inataka kusema ile njia ya pali patakatifu sana ilikuwa yapunguka. Donc le véritable sacrifice yaki nanu te. Inataka kusema sadaka ya kweli ilikuwa yafika. makila ya solo eyaki nano te. Damu ya kweli ilikuwa yafika. Donc seke na kati nango Inataka kusema ndani yenyewe. esengeli na oyebake Inafaa wewe ujue hivi. le levite eza pamba te na langage nazolobake je monte dans la maison de l'Éternel. Mlawi ndani ya kusema yake haiko bure, alikuwa anasema napanda kunyumba ya Bwana. Donc azoke na maison de l'Éternel eza pamba te. Kwenda yake kunyumba ya Bwana ilikuwa Effectivement eza pona ko offrir le sang. kwa kweli iko tu yeye atoe damu. Donc akende na le sang devant le Père. Aende na damu mbele ya Baba Kona pardon ya péché na biso. juu ya usamaha wa dhambi yetu. Mais sengeli na yo yeba aussi Na inafanya wewe ujue hivi. que la maison de l'Éternel, Nyumba ya Bwana. un jour Jésus a posé qui bango question. Siku moja Yesu alibauliza Na Matthieu 16. Mathayo 16. Alobi babita Césarée bazolo banazana. Bakaji ya Cesare biko nasema mimi ni nani? Babandi ko répondre nengi babita Césarée bazolo ba. Wanaanza kujibu namna yenyewe bakaji ya Cesare balikuwa Parce que nasema. Jésus azawana. Yesu alikuwa pale. Ma interprétation est belle tout autour de Jésus. Matafasiri mingi kumzunguka Yesu. Mais la vraie église est en bonne interprétation. Kanisa ya kweli ilikuwa na matafasiri ya kweli. Donc mais ba fausse église pesa na olenge nango peloba. Na makanisa ingine ya uongo kuna namna yao wenyewe wanasemaka. Mais la bonne église aussi ezaka na olenge nango epesa la parole. Na kanisa ya kweli na kwa namna yake yenyewe kunaleta neno. Et le Seigneur a posé qui aussi Pierre. Na ndio maana Bwana akamuuliza Petro. Posé qui ba disciple nyos. Akawauliza wanafunzi wote. Bino kasi bozolo banini. Sasa nyinyi mnasema
unasema nini? Nde Pierre apesa ki réponse. Na njo Petro akajibu, Mais souci na biso eza la maison de l'Éternel. nia yetu konjo nini? Nyumba ya Bwana. Nde alobi boye que tu es Pierre. Anasema wewe uko Petro. Sur cette pierre, Juu ya hii jiwe. eliko lo batendenge bandeko na biso parce que bala bandeko na biso ba catholique. Haiko namna yenye banduku yetu ba katolike. Juu biko banduku yetu. On a premier Adam, tu insistes kango bien. Tunasemaka tuachaka mkazo kwa Adamu wa kwanza. Mosengo c'est notre frère na premier Adam. Mosengo ni nduku yetu kwa Adamu wa Mais kwanza. aza évêque na Bible te. Lakini yeye haiko mzee. Aza évêque par rapport ya bamikanda ya Rome. Yeye iko na Bible. mzee kufatana na mabarua ya Roma. Parce que soki na Bible avant comme évêque faut la marier. Kubibilia mbele kwa mzee nafaa uowe. Faut la marier d'une seule femme. Uowe bibi moja tu. Ozala pe na enseignement propre. Ukuwe na mafundisho moya mzuri. Okoka ko réfuter les contradicteurs. Upate na kutosha yote ya mubaya. Mais le révérend Mosengo que nous respectons beaucoup. Lakini yeye mkuu Mosengo tunamtii sana. Aza plus doué ya ko réfuter ba contradicteurs politiques. Yeye konjo na kimamlaka kutosha wa maneno yote ya kisiasa. Et donc aza mingi doué pour. Yeye anazoea mingi kule. Bon, par rapport à Mikanda wana, il est évêque là-bas. Kufatana na mabarua ile yeko mzee. Mais par rapport à la loi de Dieu, il n'est pas évêque. Lakini kufatana na Biblia yeye haiko mzee. Parce qu'il n'est pas marié. Juu ya nini yeye ako? Ata apprendre que sengele que nekobala kokoli sabana lelo te na chemin ya bien. Unafaa kumwambia aende kuoa na yeye atakuisha leo tu batoto kunjia Mungu. Alors faut la peine vrai enseignement. Inafaa ukuwe vile na mafundisho ya mzuri. Biso to za la biso sincère na tozo na biso infecté. Sisi tunaona kuna kweli si hatuyapata mzee. Na tozo infecté na kati assemblée des saints. Hatuyapata mzee ndani ya mkutano wa watakatifu. Parce que fait faut y ba enseignement bien. Juu mzee nafaa leo kufundisha mzuri. Propre Ndani ya utakaso moya mzuri. à l'enseignement. Ndani ya utakaso ya mafundisho. Musafi. Kaka to za biso wa frère. Donc c'est que na kati eteli itango tarango. Ndani ya hii sehemu wakati tuko naona yao. Donc d'abord faut comprendre que Si tuko na kutambua hivi. avec le souverain sacrificateur, Pamoja na kuhani mkuu azokota na makila na très saint. anaingia na damu pali patakatifu Donc sana. azomemango dans la maison de l'Éternel. Iko na beba yao kunyumba ya Bwana. Mais ça aussi la maison de l'Éternel. Iko vile na nyumba ya Bwana. Oya lobaki na Matthieu 16. Enye alisema kwa Mathayo 16. Oya laki ya lobi. Enye alilaka na kusema Sur ce roc. juu ya mwamba huu. Roc wana eza pierre ya pierre te Petero te. Mwamba ile haiko Petero. Roc wana ezali le fils du Dieu vivant. Ile mwambe konjo mwana wa Mungu aliye hai. Donc l'église est bâtie sur le fils de Dieu. Kanisa inajengwa juu ya mwana wa Mungu. On pose une question, pourquoi nini est bâtie sur le fils de Dieu? Anaweza kukuuliza juu ya nini inajengwa juu ya mwana wa Mungu. Ongolobapo, fils de Dieu, c'est la victoire sur la mort. Utasema mwana wa Mungu juu ya ushindi juu ya mauti. Ce qui va s'enseigner écriture. Kama wanakulomba andiko, Au PC Romains chapitre 1, unaleta wa Roma sura yake ya kwanza verset 1 tina 4. mstari wa kwanza mpaka wa 4. On a parlé que déclarer fils de Dieu avec puissance Anasema kule kutajwa mwana wa Mungu na nguvu lors de sa résurrection. wakati yeye alifufuka. Lelo biso na yo toza ba fils de Dieu par la foi. Leo mimi na wewe tuko ndio watoto wa Mungu kunjia ya imani. La foi est une chose qu'on espère. Imani nataka kusema kitu hili kunatumainia. Vous avez la Unapata mzuri. Donc toko comme en réalité. Tutakuwa kweli. Toza yango par la foi. Si tuko kwa wakati kwa imani. Ndenge Jean le dit que nous serons n'a pas encore été manifestés. Namna Yohana alisema enye tutakuwa hayaonekana. Donc le fils de Dieu ne meurt jamais. Mwana wa Mungu akufake. Le mususu Christ. Kuna mtu mwingine mpaka leo. Yango so tangi na Jean 12. Ukasoma kwa Yohana
8:12. Ntango Jésus alobelaki na liwa na ye, Wakati Yesu alisemea juu ya kifo yake, bajuif bayebisi que nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Wayuda wanasema sisi tulisikia kunjia ya imani ya sheria kwamba Kristo akufate. Donc il ne meurt jamais. Ye akufate. Il est éternel. Yeye iko milele. C'est ça, fils de Dieu. Na njole mwana wa Mungu. Maintenant l'église a aussi sa propre maison. Na kanisa iko vile nyumba yake mwenyewe. Et tongami aussi sur le fils de Dieu. Inajengwa juu ya mwana wa Mungu. Donc et tongami sur la victoire sur la mort. Inajengwa kwa juu ya kifo, ushindi juu ya kifo. Il y a 1 Timothée 3 et le verset 15. Na njoo Korinto wa kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 inasema oyo nyonso totalesake mouvement levite wana c'est vraiment Jésus. ile yote huko unaonesha mtingiziko ya Mulawi iko tu Yesu. 1 Timothée 3 Timotheo wa kwanza verset 15. mstari wa 15. Mais si je tarde, Kama nagawia, qui saura comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, najua namna gani ya kujiongoza ndani ya nyumba ya Mungu. qui est l'église du Dieu vivant, Yenye ko kanisa wa Mungu wa uzima, la colonne et l'appui de la vérité. msingi ya imara wa kweli. Donc l'église, c'est ça aussi la maison de Dieu. Kanisa iko vile vile nyumba ya Mungu. Donc ce qui va le dire la maison de Dieu, c'est Dieu qui est chef. Kama anasema nyumba ya Mungu, nataka kusema Mungu ndio mkubwa mwenyewe. Or Dieu est la parole. Kumbi Mungu ni neno. Dans l'église du Seigneur, Na ndio unaona ndani ya nyumba ya Bwana la parole nde ezodomine. neno to inatawalaka. Mutu tende azodomine. Hapana mtu kutawala, Mais c'est la parole. ni neno. Donc l'église en réalité, Na ndio unaona kwa ukweli kanisa eza dominé tena ba mikanda oyo tosalisaka na l'État. haitawaliwi na mabarua yenyewe tuko na beba yao kule. Mikanda wana ezalaka mpo l'État yeba biso netenya mabele oyo tozana. Iko tu serikali atuyue kati ya sehemu ya udongo hii. Soki totie yo neti représentant légal eza nde na mukanda na église tozana mo besoin te. Kama tunakuta wewe mkuu wa barua haiko ndani ya kanisa kule kwa serikali. Eza mo besoin te. Eza nde l'État nde apesi ordre ndenge esengeli ezala. Iko ndio serikali analeta mustari na mune Wana kule. eza mikanda ya l'État. Ile ko mabarua ya serikali. Elo komona bato bazobendana. Utona batu biko na Kobendana kokotana. bango nini? Maneno yako nini? Oh, biso toza assemblée de saints. Biso toza église de saints. Si tuko kumkutano watakatifu, wengine wanasema kanisa watakatifu. Biso toza église de saints. Biso toza assemblée de saints. Si kanisa watakatifu, mkutano watakatifu. Babandi mpe kokanga na bakanda. Banaanza kusirikiana. Bana bao ya assemblée de saints. Banani? Bale ya mkutano watakatifu. Bao ni l'église de saints. Hapa banani? Oh, kanisa watakatifu. Vraiment bazali makama osaka. Ngalo bakasoko sana ozali occupation somba bana poupée. Nasemaka kama wewe unataka kazi, Sombi ata motuka oyo bamanyaka wana osala matanga. hata mituka ile bachezea kayani, wewe uchezea. Et assemblée de saints, église de saints. Mkutano watakatifu, kanisa watakatifu. Vraiment. Kweli kweli. Kote biso assemblée de saints, église de saints. Si tuko ndio mkutano kanisa. Na territoire moko na Équateur kutu ndeko moko akungisa lisu na ye. Kule Babundi. basi mwe kwa Equateur mtu alipoteza licho baapigana. Babundi na se ya lisala. Kule chini ya Babundi ni frère assemblée de saints na frère ya église de saints. Babundi. kaka mkutano watakatifu na kaka kanisa watakatifu banapigana. Indeko akungisi na lisu na ye. Na nduko anapoteza licho yake. Nini? Mikanda nde batomboli. Banainua ndio mabarua. Na ekei na frère lisu ekei. Na kaka licho naenda. Bon frère ne wantaka comprendre kibiloko waneza nango atate pona royo. Sasa kaka kaka Ndio kesoma kwa mwana mtatia kiende nini? Kama kaka lisu ne kenda. akajua sasa hii maneno yako hata maneno Ndio kwa lisu kufa. Na Mwana discussion assemblée des saints, église des saints. sio ndio mkutano watakatifu kanisa watakatifu. Mais dans la Bible, Taku Biblia l'église est un peuple appelé ordre. kanisa iko ndio batu beba naitwa nje ya. Iteo mutei nyonso hivi ya mundi. Mhubiri anahubiri wote anayo mahubiri. Momoni mutu pazo ya bite. Biso église des saints, biso assemblée. Mtu anakata bana ndio kanisa watakatifu bando Mutei nyonso hivi ni te yake. mhubiri wote anayo
mahubiri. L'assemblée des saints lingolo ba les assemblées de l'église. Mkutano wa takatifu nataka kusema ndio mikutano ya kanisa. Donc neti tozaboy. Na watu tuko hivi. Tokolo ba neti na église na biso kabondo. Tunataka kusema kwa kanisa yetu Rosa roho. bana combien d'assemblées des saints na semaine. Tunakuwa na mikutano ngapi ya watakatifu kwa wiki? Bakonde porte biso tozaka na 3 assemblées des saints na semaine. Batakwambia tunakuwa na mikutano 3 kwa posho. Tozaka na assemblée des saints na biso mercredi. Tunakuwa na mikutano yetu wa ya 3 tozaka na assemblée des saints vendredi. Kuna mikutano yetu ya tozaka na assemblée des saints dimanche. na siku ya Eid. Mais tozaka église des saints. Lakini tuko ndo kanisa la watakatifu. Wana nde Bible avant Kongo ebanda. Ile ndio Biblia mbele Kongo yanje. Bible nde yango wa. Biblia ndio ya wewe. Hapa tunakuwa na mikutano ndani ya posho. Mais tozaka église des saints. Na tuko kanisa la watakatifu. Kwa maana mtawatamba na mtawapiki. Ndipo yuza na kuta mkanani. Yuza na kuta mkanani. Mungu ngamba baba. Yanale nazana ngamba Yesu frère. Wewe mwamini kwa ngamba ya Yesu ndugu. Sio sana ngamba Yesu ozana sana. Kama uko ngamba ya Yesu tutakuwa pamoja. Ika ngamba Yesu. Ilo msute. Hakuna kitu kingine. Ngamba mikanda te. Hapana kama wa barua. Moko tazala na lola na para zo batela batu na okoti. Hakuna mtu anakuwa na mbinguni. Kaka Jésus Christ. Paka tu Yesu Kristo. Leo lobaki kena keiko mongisela biso bino esika. Twali kaka kutengenezea ni yetu. Est-ce que frère Pierre alobia keko mongisela esika? Wewe usikia ndugu Lola na lola na yeye bana obanga eka mongisela lola na yeye. Kaka Jésus. Paka Yesu. Nalo baki kena keiko mongisela bino esika. Naenda paka shambani. Yesu. Namba po naba batika liko lobateke bango bazali esika moko boye bakokela kotama. Na babaola bakusema biko nafanya hapo kule batenda kutengeneza majipazi. Ozona mama, tunataka mtu. Bible dit que Dieu est terrible dans les assemblées des saints. Il est terrible dans les assemblées des saints. Donc dans nos assemblées, Dieu est terrible aux saints. Mais pourquoi nous sommes pas des hommes terribles? Parce que l'élève doit aller là-bas. L'élève, après son 6e jour, il doit être dans la maison de Dieu. Dieu est présent dans l'église. Est-ce que nous présent dans l'église? Mais il y a moitié aya afanda ndenga bongisa kitango alikoza msala. Il fallait que les habitants de Gibea baboya ye. Israël aboya ye. Mais mutu à Israël ce sont des sacrificateurs. Bangoni bafanda kishurwana. Dans Jean chapitre 11. Na souverain sacrificateur Caïphe. Parce que bangoni on se rappelle ça Gibea. La ville des sacrificateurs. Mais nakata un programme ya koluka koboma les vrais lévites. Caïphe bandi ko sa discours. Dans Jean chapitre 11. Avec que bozo mona teke mutoyo. Kobani na partir de verset 47. Donc 49. L'un des Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez pas. Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme, qu'un seul homme meurt pour les peuples et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là. C'est vraiment l'habitant qui béant. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc sa chair n'est pas parce que Yonangai toza aussi Adam. Israël parce qu'il devait mourir pour la nation. Non seulement pour la nation, mais pour les enfants de Dieu aussi dispersés. Nous sommes morts ensemble avec lui, ressuscités ensemble. Donc l'œuvre que le Seigneur a fait, il a crucifié la chair. Donc nakati na yango, vous pouvez le saisir très très bien que le langage à l'évite, il parle à la maison de l'Éternel. Donc Daniel soit kosala musala na Gibea, ti makambo kosila, après il partira na maison de l'Éternel. Que le Seigneur aza favorable pour moko na moko. Pour avancer petit à petit. Jusque là, nous avons des ânes. Petit à petit par la grâce de Dieu. Il part à la maison de l'Éternel. Donc après Gibea, maison de l'Éternel des Zoya. Gibea est à temps où il y a en Israël. Après temps où il y a en Israël, acte des apôtres bandits. Donc acte des apôtres c'est le moment où il y a dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur a pambolé richement. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de paix et grâce. Ton nom est lumière. Vous allez ébomber le pain au batterie na solo zambe na banzambe au Dieu. Musikoli na solo zambe na buleya. Ngolu na yonde tolinge mona na bomo ina moko na moko o Dieu. Sala eyanona kati na mutungise na moko Seigneur. Yoyo zali zambe mone. Yoyo zali zambe na bika. Sala elonga na kati na moko na moko. À ton nom précieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le bisolo. Ah. Amina. Que le Seigneur parle la mine richement. Ok, au sein de la compréhension de merci d'abord. Pour la vidéo, merci, Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.